Hi everybody, welcome to Shiva's Science Hub. Today we had our online class on primary healthcare from EHP Unit 10 of Class 10, which most of the students missed. As an alternative, I am making this video for the lecture. Learn when you are free. Feel free to pause the video wherever you find necessary. This lecture is presented both in Nepali and English language to maximize learning. It is presented in a brief note format to ensure exam guidelines. This video is unedited and there are some questions to practice from Nima's study book at the end of this video. Altitude sickness. The word altitude sickness can be divided into two different words, altitude and sickness. It refers to the situation of our body characterized by nausea, rapid heartbeat, difficulty in breathing, headache, etc. as we climb up high altitude. This is altitude sickness. So in altitude sickness, our body cannot get sufficient oxygen necessary for respiration. As a result, our brain gets adverse effect due to the lack of adequate oxygen. This is the cause of altitude sickness. Symptoms: nausea and vomiting, headache, acceleration of heart rate, loss of appetite, nose bleeding, lack of coordination, etc. So what are the first aid required for high altitude sickness? Firstly, ensure that the climbing is stopped, and if the condition of the patient becomes worse, we should lower him or her at least 500 meters downward. The patient should be made comfortable, he should be kept psychologically strong, so he should be counseled, and he should be kept at rest. If possible, oxygen is provided to the victim. The victim should also be provided with hot drinks. The patient is then taken to the hospital or health center for serious case. Since hot drink is recommended, we need to take tomato soup and garlic soup because both have anti-inflammatory and antioxidant activity. Tomato soup and garlic soup, tomato soup and garlic soup. So I have repeated this because ensure that you write it when it comes in exam. Tomato soup and garlic soup is very important in altitude sickness. Electric shock. Current लाग्नु. Electric shock is a traumatic physical state caused by the passage of electric current in a person's body. When the people or the person is exposed to the part of electric wire, then electric shock occurs. It is a certain situation of passing electric current to any part of the body due to the exposure of it to the current flowing electric wire. And it is always true that higher the frequency, higher is the damage. The intensity of damage depends on the frequency. Symptoms: unconsciousness, respiratory paralysis, we cannot do respiration, muscle contraction, bone fracture, especially when we are hit hard by the current. So we may be thrown to a faraway distance and that would cause bone fracture. Cardiac disorder, severe pain. First aid and treatment, we need to turn the electric supply first. After that, we need to toss the patient. Do not toss the patient before turning the switch off. If breathing is stopped, then mouth-to-mouth respiration can be given. If the area is burned because of high electric current, so we should cool down the area and then dry dressing should be done. Proper design, installation and maintenance of electric devices should be done regularly, and we need to ensure that the patient is warm and comfortable. Finally, we should take the patient to the hospital ASAP. Choking. Simply अड्किनु.
It happens several times in one's life. यो हामीलाई अड्किराख्छ. Choking is a blockage of upper airway, not the lower airway, by food or any other object which prevent the person from breathing comfortably or effectively. The situation of partial or complete blockage of breathing due to constriction or obstruction in the throat is called choking. It can be a simple cough, but if the airway is completely blocked, then the person may die. So it can occur if any other foreign object like bone, coin, marbles, eraser, etc. can get into our throat and then block our throat. Signs and symptoms. The person is unable to speak or cry out. The person will cough and gag. The person will be in panic and then they try to signal us that they are having choking. Sudden inability to talk. So if a person nearby is talking and there is something inside his or her mouth and suddenly he or she stops to talk, then possibly that's a problem with the person. So possibly there is choking. Lips and fingernails become blue because of the lack of oxygen. Wheezing. Wheezing is a kind of sound produced from a different part of the body, especially the lungs or the airways. The person cannot breathe easily, there is a difficulty in breathing, and the victim becomes unconscious. चोकिङबाट बस्नुको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट उपाय छ जुन मैले कक्षामा पनि योभन्दा अगाडि भनेको छु. हाइमलिक म्यानुभर. यो फोटोमा देखाएको जुन मेथड छ यसलाई हाइमलिक म्यानुभर भन्छ. So give 5 blows between the shoulder blade with the heel of your hand. मान्छेको पछाडि उभिने र उसलाई अँगालो मार्ने. त्यसपछि मुड्की बनाएर फिस्ट टाइट बनाएर व्यक्तिको नेभल भन्दा माथि दुईटा कर्णङ जहाँ भेट हुन्छ लगभग त्यहीतिर बसेर चाहिँ हामीले उसलाई पछाडिबाट पक्रियौं र उसलाई भित्र पनि ठेल्यौं त्यो हात र माथि पनि उचाल्न गर्यौं भने यो केही साइकल गरेपछि यो निस्किन्छ. यसलाई हामी भन्छौं हाइमलिक म्यानुभर भन्छ. If we see object out of his mouth, so if we see the object in his mouth, then we should try to take it out. However, we should not check if there is something because that can make things worse. Prevention of choking. राम्रोसँग चबाएर खाने, बिस्तारै खाने, मज्जाले चबाउने, सानसानो मुखमा छिर्ने कुराहरू जस्तै मार्बल्स भयो, बिड भयो, सानसानो कुराहरू, इरेजर जस्तो कुराहरू, सानसानो चाबीहरू, कोइन्सहरू टाढा राख्ने, नानीहरूको भेट्ने ठाउँमा नराख्ने. Avoid laughing and talking during chewing and swallowing. कुनै पनि कुराहरू निल्दाखेरि अथवा चबाउँदाखेरि बोल्ने अथवा हाँस्ने नगर्ने. And avoid excessive intake of alcohol before and during the meals. यसले गर्दाखेरि पनि थ्रोटमा इरिटेसन हुन्छ, थ्रोटमा डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो एल्कोहल. सो यसले त्यो प्रोसेसलाई त्यो जुन चोकिङलाई अझ हामीले वर्स गर्न सक्छ. Sprain. Any injury to ligament caused by tearing tissue while twisting our body organ is called sprain. Ligament. Ligament is a special tissue that connects bone with the bone. हड्डीलाई हड्डीसँग पनि जोड्नुपर्छ जसरी हामीले रडलाई रडसँग बान्नुपर्छ घर बनाउँदाखेरि हो त्यसलाई लिगामेन्ट भनिन्छ. त्यो लिगामेन्ट के हुन्छ भाँचिन्छ. लिगामेन्ट भाँचिनुलाई हामी के भन्छौं स्प्रेन. In case of minor sprain, ligament has partial tearing, but in severe case, ligament is completely torn apart. Sprain जहाँ पनि हुन सक्छ, but especially it occurs in wrist, elbow, knees, ankle, palm, etc. Accident, काहीँ ठोकिएर हामीले भारी कुरा उचाल्दाखेरि हामीले कुनै पनि खेल्दाखेरि जस्तो स्केटिङ, आइस स्केटिङ अरु खेल्दाखेरि पनि हामीलाई के हुन्छ मर्किन सक्छ. कमन सिम्पटम्स तातो हुन्छ. जुन ठाउँ ठोकेको हुन्छ त्यो ठाउँ तातो हुन्छ. त्यहाँ दुख्छ, त्यो सुन्निएको हुन्छ, त्यहाँ चिन्हहरू निशानहरू हुन्छ, त्यो हल्लाउन मिल्दैन, हल्लायो भने दुख्छ. त्यसपछि हामीले त्यहाँनेर केही भारीहरू बोक्यौं भने भारी राख्यौं भने हामी दुख्छ, त्यो सक्दैनौं हामी. So these are the most common symptoms of sprain. First aid is simple, price, PRICE.
प्रेस, रेस्ट, आइस, कम्प्रेसन र एलिभेसन. सो वाट आर द फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट टु स्प्रेन? फर्स्ट कम्फर्टेबली राख्ने, मुभमेन्ट हुन नदिने, किनकि मुभमेन्टले गर्दा त्यो अझ बढी टियर हुनसक्छ लिगामेन्ट. The affected area is wrapped with cold bandage. Ice pack should be applied. The injured person should be rushed to hospital. र नानीहरूलाई अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूले राख्दाखेरि के गर्ने, जुन ठाउँमा स्प्रेन भएको छ त्यो ठाउँलाई अलिकति उठाएर राख्ने, एलिभेसनमा राख्ने. यसले गर्दा स्वेलिङ हुन पाउँदैन. पोइजनिङ. So what is poisoning? Poisoning is injury or death due to swallowing, inhaling, touching, or injecting various drugs, chemicals, venoms, or gases. Poisoning जब हाम्रो कुनै पनि पोइजन चाहिँ हाम्रो बडीभित्र छिर्छ कुनै पनि माध्यमबाट, मुखबाट होस्, नाकबाट होस् या कुनै पनि इन्जेक्सनबाट होस्, तब हामीलाई के हुन्छ, पोइजनिङ हुन्छ. Poisoning normally happens when the poison enter in our body through mouth, respiration, or piercing the skin. So what is a poison? A poison is any substance that when entered into our body cause several adverse effect. So poison जे पनि हुन सक्छ. इभन दबाई हामीले जुन चाहिने डोज भन्दा धेरै दबाई खायो भने त्यो पनि पोइजनको काम गर्न सक्छ. ओभरडोज अफ इलिगल ड्रग्स. कार्बन मोनोअक्साइड. कार्बन मोनोअक्साइड इज भेरी हार्मफुल ग्यास. यसले हेमोग्लोबिनसँग मिसिएर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाउन सक्छ र कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज भेरी पोइजनस टु आवर बडी. हाउस होल्ड प्रडक्ट जस्तै डिटर्जेन्ट पाउडरहरू, लन्ड्री पाउडरहरू, फर्निचरको पलिस गर्नेहरू, पेस्टिसाइड्सहरू, इन्डोर र आउटडोर प्लान्टहरू. हामीले त मसरुम पनि कतिवटा पोइजनस हुन्छ भनेर हामीले देखेको छौँ. पोइजन आइभी जस्तो प्लान्टहरू तिनीहरू पोइजन हुन्छ. मेटल्स सच एज लिड एन्ड मर्करी, यिनीहरूले पनि पोइजनिङको काम गर्छ. सर्टन टक्सिन, ब्याक्टेरियाहरूले प्रड्युस गर्छ इन्टोटक्सिनहरू. यसले हामीलाई धेरै टाइपको फुड पोइजनिङहरू गराउन सक्छ. सो दिज अल आर पोइजन्स. Sign and symptoms. In general, following symptoms are seen: nausea and vomiting, foam in the mouth. So मुखमा फिज आउने कमन छ. Burning sensation in the mouth, nose, throat, stomach and abdominal pain. पेट अलि धेरै दुख्छ. Restlessness and agitation, slow and disordered breathing. सुक्खा हुन्छ छाला र धेरै पसिना आउँछ र थुकहरू पनि बढी आउँछ. त्यसले गर्दा के हुन्छ, रियालहरू आउँछ. फर्स्ट एड. द victim is placed in a comfortable position. उसलाई सजिलोसँग राख्ने. If the poison is swallowed, vomiting can be induced. यदि उसले पोइजन निलेको छ भने vomiting induce गर्न सकिन्छ. तर केरोसिन, पेट्रोल, डिजेल र एसिड जस्तो कुराहरू यदि खाएको छ भने त्यसलाई हामीले vomiting induce गर्नु हुँदैन. किनभने त्यस्तो खालको केमिकलहरू यदि हामीले vomiting induce गर्नु खोज्यो भने vomitus माथि आएर त्यो लङ्समा जान्छ, एयरवेमा जान्छ र त्यसले प्रब्लममा झन् समस्या बनाउँछ. The eyes are flushed with clean water. यदि आँखामा पोइजनिङ भएको छ भने मिल्क र वाटर दिन सकिन्छ यदि ऊ कन्सियस छ भने. यसले गर्दाखेरि दिएको पोइजन, जुन खाएको पोइजन हुन सक्छ त्यो डाइल्युट हुन सक्छ. The victim should be immediately taken to the fresh air area in case of inhaled poison. यदि एउटा कुनै पनि ठाउँमा छ सास फेर्दाखेरि उसले सास फेरिरहेको छ भने त्यसलाई हामीले फ्रेस हावामा लिएर जाने. victimलाई इमिडिएटली हामीले हस्पिटलमा लान सक्ने यो गर्नुपर्छ. यदि सकिन्छ भने victimको भमिट र जुन पोइजनको भाँडो यदि जुनबाट खाएको हुन्छ त्यसलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ. त्यसले गर्दा डाक्टरलाई त्यो चिन्न र दबाई गर्न छिटो हुन्छ. हिट स्ट्रोक. हिट तातो, स्ट्रोक यसले हामीलाई दिने प्रब्लम. द कन्डिसन अफ अ बडी इन विच द टेम्परेचर rises rapidly without the ability to cool down all by itself due to overheating. एकदमै तात्दै जान्छ बडी र बडी कुल नै हुँदैन. Generally, heat strokes occur due to the exposure of our body to extreme heat in very hot places for a long period of time. लामो समयसम्मको लागि धेरै तातो ठाउँमा यदि धेरै बेर हामी बस्यौँ भने हामीलाई के हुन्छ, हिट स्ट्रोक हुन सक्छ. र हिटसँग रिलेटेड हामीसँग के प्रब्लम छ, हिट र्यास, हिट क्र्याम्प्स, हिट एक्जोसन र हिट स्ट्रोक. यसमा हामीले पढ्नुपर्ने हिट स्ट्रोक मात्रै हो र यो लेक्चरमा हामीले हिट स्ट्रोकको बारेमा मात्रै कुरा गरेको छौँ. अरू हिट र्यास, हिट क्र्याम्प, एक्जोसन र स्ट्रोकको बारेमा बुझ्नु छ भने यो जुन तल दिएको पिक्चर्सहरू अध्ययन गर्दा हुन्छ.
Sign and symptoms of heat stroke. Fever of 104 degree Fahrenheit after exposure to hot environment, confusion, restlessness र एङ्जाइटी बढ्छ, हार्टबिट बढ्छ, टाउको दुख्छ, रिङ्गटा लाग्छ, डिस्कम्फोर्ट फिलिङ हुन्छ, रेस्टलेसनेस, कन्फ्युजन हुन्छ, पसिना आउँछ, एकदमै धेरै आउँछ, या हाम्रो बडीबाट पसिना धेरै गइसकेर हाम्रो बडी डिहाइड्रेट हुँदैछ भने स्वेटिङ स्टप पनि हुन्छ। स्किन रातो हुन्छ, तातो हुन्छ, सुक्खा हुन्छ, काखीमा पनि, इभन इन द आर्मपिट इट्स ड्राई। Severe vomiting and diarrhea can occur, and if diarrhea occurs, that's more painful because diarrhea, on the other hand, is causing our body to dehydrate. Fainting can also be seen. So, first aid. The victim should be taken to the cool place, exposed to cool water shower. Ice pack or wet towelहरूले उसको फरहेडमा, नेकमा, आर्मपिटमा, ग्रोइन एरियामा हामीले के बटार दिनुपर्छ, लपेट्नुपर्छ। त्यसपछि उसलाई कुल ड्याम्प सिटहरूले उसलाई कभर गर्नुपर्छ। उसलाई धेरै पिउने पानीहरू, प्रशस्त कुल वाटरहरू, नन एल्कोहोलिक ब्रिभरेजहरू, कोल्ड ड्रिङ्क्स, फ्रुट जुसहरू दिनुपर्छ सो द्याट उसको बडी एकदम हाइड्रेट होस्। सिपिआर दिन सकिन्छ यदि त्यो पेसेन्टलाई होस छैन भने र उसलाई अन्तिममा हस्पिटल लिएर जानुपर्छ। Frostbite. Frostbite is a situation of our body part in which the body parts are injured due to the exposure to temperature below freezing point. The cold temperature below freezing point cause freezing of our skin. हाम्रो छालालाई नै यसले के गर्छ, जमाउँछ, बिस्तारै बिस्तारै चिसोले जमाउँछ र त्यस छालापछि यसले तल भएका टिस्युहरूलाई पनि यसले के गर्छ, जमाउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्लडहरू पनि के हुन्छ, कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, ब्लड भेसल्सहरू, ब्लड राम्ररी एरियामा जान पाउँदैन अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो एरिया के हुन्छ, नम हुन्छ। साइन एन्ड सिम्पटम्स, पेन र इचिङ हुन्छ, नर्भ ड्यामेज भयो भने नमनेस हुन्छ, कहिलेकाहीँ त हामीले सेन्सेसन पनि थाहा पाउँदैनौँ। हामी मोटरसाइकल चिसोको बेलामा हामीले कुदायौँ भने हामीले थाहा पाउँदैनौँ नि चिसो भएर हात पन्जा लगाएको छैन भने। एक्ज्याक्टली द सेम सिचुएसन क्यान अकर। पेल हार्ड एन्ड कोल्ड स्किन, पर्पल कलर ब्लिस्टर्स देखिन्छ, नेक्रोसिस पनि सुरु हुन्छ, बर्निङ सेन्सेसन पोल्छ र स्वेलिङ पनि हुन्छ, जोइन्ट र मसल्सहरू स्टिफ हुन्छ। यो नर्मली फ्रोस्टबाइट 3 प्रकारको हुन्छ, फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्रीमा माथिपट्टिको पहिलो लेयरको छालालाई मात्रै हुन्छ, सेकेन्ड डिग्रीमा तलको लेयर छालालाई सम्म नै भ्याउँछ भने थर्ड डिग्रीमा यसले सबै स्किनको लेयरहरू, यसको भित्र भएको अन्डरलाइङ टिस्युहरूलाई यसले के गर्छ, ड्यामेज गर्छ। So what are the first aid to frostbite? The victim is kept in warm room environment. Frostbitten area should not be exposed to fire or warm it up. Do not massage. यसलाई हत्तै तातोमा ल्याउनु हुँदैन। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो त्यहाँ जमेको यदि क्रिस्टल्सहरू छ भने, आइस क्रिस्टल्स बनेकोहरू छ भने एकैचोटि पग्लिन्छ, त्यसले गर्दा झन् के हुन्छ, समस्या पर्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई के गर्नुपर्छ, बिस्तारी मनतातो पानीमा डुबाउनुपर्छ, राम्रो हुन्छ। त्योभन्दा अलिक तातो पानीमा, त्योभन्दा अलिक तातो पानीमा गरेर स्टेप वाइज हामीले के गर्नुपर्छ, मसल्सहरू एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिक्वेट हट फुड should be given, mostly liquid. Light physical exercise can be done. Physical exercise गर्दाखेरि यसले हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन राम्रो बनाउँछ र हाम्रो नमनेसहरू कम हुँदै जान्छ। फ्रोस्टबाइटको एडभर्स इफेक्ट कम हुन्छ र भिक्टिमलाई हामीले मेडिकल ट्रिटमेन्टको लागि लानुपर्छ। फ्रोस्टबाइट पनि धेरै प्रकारको हुन्छ। ओके, नर्मलमा फ्रोस्ट निफ, सुपरफिसियल फ्रोस्टबाइट, डिप फ्रोस्टबाइट। सो यदि हामीले यो स्टेजेसहरू पढ्नु पर्दैन। Human health and healthy lifestyle. So what is healthy lifestyle? What is human health and healthy lifestyle? Healthy lifestyle is a totality of physical, mental, social and spiritual development and soundness that makes a complete human health, okay, healthy, sound. Human health depends on balanced diet. Balanced diet contains all the nutrients so people can get healthy. Healthy environment refers to the environment which is healthy. Healthy environment always influence people's health. Physical exercise is very important because non-communicable disease like obesity, diabetes can occur if there is lack of physical exercise.
Safe and healthy lifestyle. Safe lifestyle refers to the act of translating healthy behavior in our daily life to keep us physically fit, mentally sound, emotionally acceptable, and spiritually rich for our prosperous living. हाम्रो आफ्नो जीवन राम्रो बनाउनको लागि हामीले पढे लेखेको र थाहा भएको हेल्दी बिहेभियरहरू हाम्रो जीवनमा नै त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नेलाई नै के भन्छ सेफ लाइफस्टाइल भनिन्छ। यसले गर्दा मान्छेको हेल्थ र वेलबिङ दुइटै राम्रो हुन्छ। Some of the ways of adopting self safe lifestyle are as below. So hygienic or balanced diet involving various type of physical exercise, yoga, हाम्रो environment clean बनाएर, safety measures to prevent ourselves from various accident. Accident always cause us a problem. So healthy lifestyle मा accident avoid गर्नुपर्छ, mentally stress avoid गर्नुपर्छ, bad habits like smoking, alcoholism हरू हामीले बन्द गर्नुपर्छ, maintaining mutual relationship with family members so that it will give us emotional acceptability and spiritually will become rich. Get regular health checkup to diagnose any weaknesses present in our body, keeping us away from the people of bad habits, cultivating the habit of positive thinking, cultivating the habit of being result oriented in every activity. यसले गर्दा हामी के हुन्छ हाम्रो गोल ओरिएन्टेडको जुन गोल छ त्यतातिर हामी जान्छौँ, अरू अरू एक्टिभिटिजतिर हामी लाग्दैनौँ। Executing every activity or work in a planned manner in limited time. So here are some questions from Hima's book. Feel free to pause the video at any time you like. I'll skip it. I'll go on to the next page. However, you can pause it, you can write it, and then you can discuss these questions with me. Okay guys, that's the end of this chapter. We shall come back to next chapter soon. If you think it's a good help to you, you can come to my YouTube channel. You can even subscribe to it because I'll be making a lot of videos when I get some time. Thank you guys.